Le savoir-faire professionnel. سعيد باستقبال ياسين قريسة expert en système d'information pour les marchés de capitaux. مرحبا بك. اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. نحكيو على مشروع ستارت اب اسمه اجرو بورس. نحبوا نفهموا ساعه هل ميتيساج بين الاغرو اليمونتير والديجيتال. اي شنو عطى وانت كيفاش شفت معناتها انت الفيزيون نتاعك للاغرو اليمونتير معناتها في الفولي ديجيتال؟ مش اول شيء نشكرك على مرحبا. دي. بالنسبه للمشروع اجرو بورس هو برينسيبالمون انسبيري من l'expérience نتاعي passée dans les salles des marchés des banques étrangères. Je voulais à travers ce projet apporter le maximum possible de valeur ajoutée à mon pays, en l'occurrence Bledi, en me basant sur les piliers de l'économie tunisienne, en l'occurrence l'agriculture. On a un bijou, on a un trésor qu'on exploite à mes yeux un peu mal, voire très mal. كنت بطريقه بدائيه شوي. Primitive à l'heure. Très primitive. C'est la raison pour laquelle ce projet, voilà, ce concept d'agro-bourse, c'est comment vraiment faire profiter les marchés asymétriques en termes d'information. Là, tout à l'heure, vous avez évoqué l'histoire de marchés parallèles, de manque de traçabilité, de manque de transparence, que ces personnes-là s'évadent fiscalement. Ces personnes-là ne trouvent pas leur intérêt aussi, parce que qu'on le veuille ou pas, ils font partie de tissus économiques de pays. Donc je voulais à travers ما تبقى من النسيج الاقتصادي. Donc je voulais apporter et mettre en pratique mon expérience au profit de mon pays. À l'époque, quand j'ai commencé ce projet, je me suis associé à certaines personnes françaises qui m'avaient proposé de faire ce projet au Maroc. Mais j'ai préféré mon produit qu'il soit en fait, mis à la disposition de mon pays. Je suis reconnaissant parce que je suis un pur produit tunisien, قريت في تونس. معناتها الدولة التونسية عندها فضل عليك. عندها فضل علي وانت تعترف بالفضل هذا. Je suis fier. Je suis fier d'être tunisien et d'apporter, de renvoyer la balle, en fait, l'ascenseur vers mon pays. Mais comme maintenant je suis issu de marché de capitaux, donc ça reste toujours une relation professionnelle en termes de business et comment je peux vraiment apporter le plus escompté pour l'économie tunisienne, notamment pour le secteur agricole. Mais tout à l'heure vous m'avez posé la question, le digital, quelle est son importance, quel est son apport. اكيد سامحني هذا انسبيري من تجارب من برا. ابسوليومون. لكن الايكونومي معناتها في تونس ماهيش الايكونومي في بلدان اخرى. اي صحيح كلام. فيها مشاريع من النوع هذا. صحيح. مدى التلائم نتاع المشروع نتاعك في على مستوى الاقتصاد التونسي. هو ce qu'on appelle في اي بروجي فما l'étude de viabilité en fait du projet, est-ce que s'il est viable ou ne l'est pas. Mais قبل ما نوصل للإتابة هذيك الساعة خلينا نعطيو بسطة صغيرة شنو هو البروجي اجرو بورس كان تسمح ونعطيو نحطوه في السياق نتاعو في الكونتكست نتاعو. Mais le projet Agro Bourse, c'est l'équivalent d'une salle des marchés, قاعة مداولات, pour cross-product tous les produits agricoles, pas forcément les produits classiques qu'on est en train de commercialiser, afin de toucher le maximum d'agriculteurs. على خاطر الفلاح التونسي الخاصية نتاعو هو يشتغل في أراضي محدودة en termes de superficie. Comment on peut vraiment, à travers ce projet, apporter une solution à ces agriculteurs? ثاني شيء, les marchés classiques en termes de distribution sont connus à l'avance. Et souvent, on subit en fait la politique de prix imposée par ces marchés standards qui sont connus. نظرية العرض والطلب هذا معروف. Donc c'est la raison pour laquelle le projet AgroBourse AD, je tente avec mon équipe, avec mes associés, de le mettre en place pour premièrement élargir en fait le réseau de distribution, permettre aux agriculteurs tunisiens d'exposer leur production,
mettre en place en fait une centrale d'information, voilà, une plateforme d'information accessible للعالم كامل, où vraiment on peut montrer, exposer qu'est-ce qu'on est capable de produire. اليوم انا importateur, exportateur قطري ولا اماراتي ولا كندي ولا امريكي, nulle part j'ai un endroit où vraiment je peux avoir l'information concernant la production nationale. Après coup نعرف انا الشيء ده. خلينا نزيد نفسر للناس يسمعوا فينا. تفضلي. يعني وكانه حبيت تقول انت مارشي دوغرو اي اون ليني. اون ليني صحيت. لكن ماهوش مارشي دوغرو كهو. لا صحيت. هو في كافه المواد الفلاحيه من مواد كلاسيكيه اللي نعرفوها احنا الى مواد بيو الى وانه الفلاح اللي ما ينجمش يطلع للصالون لبرا صحيت ما يمشيش نجمش ما عندوش فلوس ما عندوش صحيت. ممكن استراتيجي باش يطلع لبرا موجود البلاتفورم هذا يحط فيها البرودوي نتاعو وهكا يطلعوا عليها الاجانب ويطلعوا عليها حتى التوانسه ويكلموه ويتصلوا به. لكن البروجي هذا نون سولمون معناتها يكوفر سيت بارتي لا اوسي. Mais en fait, dans la chaîne de valeur agricole, on a une partie en amont, une partie en aval. Mais la partie en amont, on a participé dans plusieurs salons, on a rencontré pas mal de responsables gouvernementaux des pays africains. Là, je vais vous montrer comment la partie en amont et en aval. Ils nous ont dit on a le main avec abondance, on a notre trappe, mais on n'a pas les experts. On sait pertinemment tous. Elle est dotée de pas mal d'experts en agriculture. Ouais. Ben, ce que je voulais faire, je me suis inspiré de modèles français ou la création des sociétés de consulting en informatique. Ce que je veux faire, faire du transfert de compétences, qui m'a dit l'intervention. Et on a des ressources humaines qu'on peut exporter au marché africain, pour faire bénéficier le mixage entre les pays africains. هما عندهم الماء وعندهم التراب لكن ما عندهمش الخبرة والsavoir faire. Voilà. Donc les Tunisiens peuvent être très utiles pour ces pays africains. Ouais. Également le coût de production قبل حكيتوا على l'inflation. Ouais. Enfin, une partie très très importante, c'est le coût, c'est le paramètre, la variable coût de production. Ouais. Ben, je me suis dit comment je peux vraiment aider ces agriculteurs à optimiser en fait, compresser les charges. Ben, la compression ces charges se fait d'une manière scientifique. كيفاش يقول قايل دابري لي زيكسبير الموجودين عظمتهم في البلاتفورم نجم نقولوا هكا الكونسلتينغ هاوجيك لا مش هذاك بطريقه عمليه بحته ما فهمت. انا عندي قطعه ارض فلاحيه نستغل فيها في شيره العلم في القروان. دونك واحسن حاجه هي اللي يقول لك الاكسبيريونس سور تيران هي تعطيك ان بون معناتها روفلي ولا توبوغرافي معناتها ولا بورتري qui va vous permettre vraiment d'exploiter scientifiquement le modèle à mettre en place. مشيت quelques matériels agricoles حاجتي بهم نستغلهم لقطعة الأرض الفلاحية نتاعي. ما بين الثمن ما بين السيد اللي بيع لي السلعة هذيك الماتريال هذيك في البلاصة هذيك وان بو بلو لوان في بلاصة أخرى فما من المليون 400 دينار quand même différence. C'est pas peu vraiment. Et quand ça chiffre en fait surtout le cycle de production après ça va impacter. معناتها ولا نشري ماتريال اقل فلوس اقل تكلفه. Absolument. Donc la plateforme est équipée de quoi? Équipée d'une base de données في les ressources. Équipée tout ce qui est pépinière, les engrais, les semences, le matériel agricole. Le matériel agricole فيه حاجتين معناتها très importante. اليوم شنو انا قلت الفلاح الصغير il n'a pas la capacité مثلا pour négocier un bon prix pour un tracteur par exemple. Mais c'est pour ça en fait on a équipé la plateforme ce qu'on appelle les achats groupés. Les achats groupés ils permettent en fait aux concessionnaires ou aux fabricants de matériel agricole d'avoir un volume très important donc ça les aide. معناتها ما يساعدوش انه يبيع معناتها ارتيكل واحد صحيح يساعد هو يقول لك مثلا عندي 1000 دوموند 1000 دوموند ça fait du volume. ما نجم نقصتك في الكو. صحيح. donc en même temps انا قلت للفلاحه à travers cette approche je vais leur doter d'un pouvoir de négociation. اللي هما derrière c'est des petits agriculteurs mais je vais rassembler tous les besoins نتاعهم هما. يقول قايل انا نقول لك كيفاش معناتها vous allez rassembler معناتها
l'inscription في البلاتفورم هذه Pas forcément. مالا. Le projet هذايا ça va permettre باذن الله معناتها créer entre 5000 et 7000 postes d'emploi. باهي. كيفاش تقول لي 5000 7000 postes d'emploi كل شيء راهو معناتها ça a été étudié scientifiquement. سامحني فما مواطن شغل انترميديير Absolument. اللي هما ce qu'on appelle les agents هذوما agrobourse ولا les sales qui vont avoir un portefeuille vraiment de produits à vendre. اللي هما ils seront la jonction, la jointure entre la plateforme هذه ولا salle des marchés هذه et l'ensemble des agriculteurs. على خاطر كي تاخذ انت الخاصيه نتاع السوق معناتها السوق الفلاحي التونسي اللي هو الفلاح ني با ان انترنت ني با بلاتفورم ني با ديجيتال n'est pas vraiment n'est pas كيما نقولوا n'a pas un parcours académique très poussé. نحكيو راهو على 577 فلاح تونسي فهمتني. هذاك علاش نحن كي بدينا المشروع نتاعنا هذا بديناه مع اتحاد الفلاحين اللي هو حتى هو الهيكل معناتها اللي يلم معناتها صحيح 350 فلاح ولا وال 350 فلاح فيهم فلاحه معناتها بروفيسيونيل اللي هما ils n'ont pas besoin d'un agent AGB. Par contre l'agent هذايا agrobourse هذايا ça va permettre à ces agriculteurs d'optimiser les coûts de production. Première chose. Deuxième chose. أما سامحني هنا عندنا الكفاءات اللي عندها فورماسيون عندها تكوين باش تكون انترميديير. Les intermédiaires هذوما أنا كما قلت لك قبيله جو مسوي انسبيري دو موديل فرونسي اللي عشتو أنا اللي هما خذينا وقتها ليبوك خذاو جماعة عاملين جيستيون عاملين فلسفة عاملين إستوار جيو كذا كذا ils les ont convertis en informatique. Donc ce que je vise par ce projet c'est les gens qui n'ont pas de débouché sur le marché local les convertir en tant que sales en tant qu'agent agrobourse pour le former par rapport au portefeuille de produits qu'il peut vraiment assurer en termes de vente. L'agent des agrobourses, son rôle principal, c'est vraiment d'être très proche de l'agriculteur. En même temps, في نفس الوقت هو l'intermédiaire اللي عندنا تو actuellement السمسار كما نقولوا عندنا تو في تونس. Mais je veux légaliser son statut. فهمتك. Je veux rendre son statut légal. نقلبوا شويه معناتها انترميديير بورس العادي ولا باش يولي في الاغريمونتير. صحيت. هذا هو سي لا بورس. وحاجه اخرى جيستيون تاع قلتي قبيله انتم حكيتوا على ليكيليبر بودجيتير وليفازيون فيسكال وكل شيء. السيد هذايا كان ياخذ في كوميسيون قبل فورفيتير تري مينيم. La rémunération elle sera indexée selon le volume de vente. Par contre, بينجم ياخذ الريمونيراسيون نتاعو اللي يكون باتونتي عنده باتونت فيسكال. C'est la raison pour laquelle ce que je vise à travers ce projet هذا c'est élargir en fait les assises fiscales de l'État tunisien. هذاك علاش كل معناتها الاشخاص اللي حكينا معهم معناتها كلهم ils ont confirmé que c'est un projet par excellence un projet d'État. C'est la raison pour laquelle en fait on a adressé des messages à Youssef Chad اللي هو الإيمان اللي issu du secteur agricole. سمير بالطيب وزير سمير بالطيب كذا والحق سي سمير بالطيب معناتها nous a mis à notre disposition سي بوبكر كراي اللي هو مدير ديوان وسي عمر الباهي زاد معناتها ماشي معنا في البروجي هذا. اسكو الفلاح اليوم نجموا نحكيوا على فلاح مثقف تكنولوجيا وكي تعرض عليه الفكره هذه زعما باش يمشي معك ولا لا؟ اسكو عنده لا كولتور؟ بون ريفليكسيون. بالنسبه للبروميير remarque ولا ريفليكسيون on a équipé la plateforme هذيا de 20 000 centrales d'achat في العالم. أول حاجة. L'objectif نتاعنا c'est d'ici 5 ans on l'équipe de 100 000 centrales d'achat في العالم. على اش قلت لك أنا قبيلة معناتها ce que je veux c'est vraiment élargir les marchés. Le réseau de distribution معناتها نحب نقعد أنا limité le réseau de distribution اللي عندنا actuellement. هذايا ما يتم إلا ما أنت أول حاجة الساعة تحط un endroit où vraiment vous pouvez exposer vos capacités de production. أول حاجة الساعة. ثاني حاجة assurer le maximum possible de rentrer de flux financiers en termes de devises للبلاد نتاعنا. علاش؟ ce projet هذايا نحب نعمل من تونس un hub en fait financier. غدوة أنا ما عنديش سلعة. تحكي على التصدير. على التصدير. غدوة ما عنديش سلعة أنا مثلا عندي une demande X من سنترال داشا في العالم. ما عنديش البرودوي هذاك. En termes de production nationale tunisienne, je peux à travers le trader, je crois que c'est une salle des marchés, c'est une bourse, à travers ce trader, je peux m'approvisionner, mais le flux financier passe par la Tunisie.
Très bien. Et c'est comme ça que je peux élargir en fait la recette de devise نتاعنا احنا. فوالا وهنا على الاقل ما نقصوا شويه من العجز اللي عانى فوالا باهي دوزيام بوان دوزيام ريفليكسيون قلت لي قبيله بالنسبه لثقافه الفلاح. اول حاجه البروجي اجرو بورس هذا فيه تي في اجرو بورس وفيه راديو اجرو بورس. سي بيان سكون فو فير. علاش قلت لك انا قبيله راه المشروع هذا سي تري امبيسيو و il va permettre de créer pas mal de postes d'emploi où il va apporter beaucoup de traçabilité de transparence dans le secteur agricole que ce soit en matière d'import ou en matière d'export. على خاطر نحن ما يخفاش عليك اللي تونس elle importe quand même du blé. تصدر en même temps تستورد. بي البروجي هذا on veut optimiser حتى les coûts d'importation نتاعنا. Et derrière, ça impacte directement la sortie de devises بالنسبة للدولة التونسية. وذاك علاش la Banque centrale, elle serait fortement impliquée dans le projet AgroBourse. Très bien. Dernière réflexion, dernier point, بالنسبة للفلاح ثقافة الفلاح التونسي. Le projet AgroBourse فيه aussi tout ce qui est digital en fait, mobile en fait. فيه الموبايل فيه البيمنت لي زابلي فيه لي زابليكاسيون موبيل. لي زابليكاسيون موبيل فيها حاجتين. فما حاجه نتاع توسكي اس ام اس اللي هو اي مهما كانت محدوديه مع ثقافه الفلاح هذا. دونك اس ام اس يجي حاجه كيما نقولوا كما نابيل سا ان فيت حاجه بالبابل معناتها سور سون تليفون معناتها ني با ان سمارت فون. وبالنسبه فما البارتي اخرى سمارت فون زاد اوسي il peut recevoir معناتها تو لي بيزوان نتاعو. بربي جوست نقطه اخيره قلت قبيله على الاقتصاد الرقمي وكل شيء. بالنسبه للاجروبورس هذه راهو الي ايكيبي دو روبو اللي حكيت عليهم انت قبيله. لي روبو لي روبو هذوما نعملوا بهم نحن تو سكي ايتود كومبورتمونتال ان فيت نتاع الفلاحه نتاع لي بيزوان دو مارشي كو سوا لو مارشي ناسيونال لو مارشي انترناسيونال تاع ايفالواسيون معناتها. صحيح. اليوم انا عندي معلومه تقول لي ما فماش برودكسيون دويل دولي في فرنسا. نعرفها المعلومه دي وصلتني انا. لكن انا en tant que trader AgroBourse si j'ai pas l'information j'ai pas en fait un robot qui va m'inciter qui va m'indiquer l'information. هو يطول الحديث في الموضوع هذا. سيدي يعطيك الصحه بارك الله فيك. شكرا ليك على قبول الدعوه ونحييك على الستارت اب. هذا مشروع اللي هو AgroBourse وان شاء الله يكون عنده ما يقول في المستقبل على المستوى التونسي واقليمي ودولي. علاش كلامك. شكرا ليك ياسين غريسا اكسبير en système d'information pour les marchés de capitaux qui vivent Siri Zashrif, expert en finance. Juste le dernier mot كان تسمع البروجي هذا ماشيين فيه معناتها بروتا ثابته بحول الله في الكوت ديفوار. On a déjà commencé à mettre en place ان شاء الله باذن الله. عندنا une première معناتها بورس ريفيرونس في ريجيون ميتس لورين هذيا في البرودكسيون دو لا ميرابيل نتاع العوينه avec les usines de transformation. On a aussi la mise en place du projet AgroBourse en Moldavie aussi. Très bien, déjà en cours. Merci beaucoup. احنا راجعين في ساعتنا الثانية من كابيتال.